अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, आज बरोज़ बुध इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है वो हुक्म आया तोशाखाना 2 केस में। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को जो है वो बरी कर दिया गया है और 10-10 लाख रुपए के जो है वो मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। इमरान खान तोशाखाना 2 केस में जो है वो बरी हो गए हैं। अब जो लगता है कि इतने केसेस नहीं रह गए और जल्दी जो है वो लग रहा यही रहा है कि इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप और तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी खबरी है, बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसी सूरत हाल में जब 24 नवंबर को जो है वो इमरान खान ने जो है एहतजाज की कॉल दे रखी है पूरे पाकिस्तान से, जो है वो 24 नवंबर को, जबकि 24 नवंबर को जो है वो पूरे पाकिस्तान से कारकुनान, पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो उनको एहतजाज में शामिल होने की जो है वो दावत दे रखी है इमरान खान ने। सिर्फ पीटीआई के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो और भी दीगर पार्टीज़ हैं उनसे भी जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको भी जो है वो इस जो प्रोटेस्ट है उसमें जो है वो शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं पीटीआई की तरफ से। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब 24 नवंबर दूर नहीं है, 2 से 3 दिन रह गए हैं, ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को बरी करना, ऐसी क्या सूरत हाल होगी कि अचानक से जो है वो इमरान खान बरी हो गए। इसका 24 नवंबर से क्या लिंक है? मतलब पीटीआई के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन इस एहतजाज से क्या नज़र हटाने के लिए या इस एहतजाज को जो है वो रोकने के लिए इमरान खान को बरी किया गया है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो है वो इमरान खान के लिए और पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को बरी कर दिया गया है और 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। साथ ही साथ जो है ये भी कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि अगर जो है वो इस ज़मानत का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया तो ये ऑर्डर वापस भी लिया जा सकता है। इमरान खान को ट्रायल में जो है वो पेश करने का भी हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। साथ ही साथ जो है वो अली मीन गंडापुर की जो है वो आज दूसरे दिन लगातार दूसरी मुलाकात जो है वो इमरान खान से हुई है और आज की मुलाकात जो है वो कल की मुलाकात से लंबी थी। 1.5 घंटा तकरीबन ये मुलाकात होती रही है, क्योंकि पीटीआई ने जो है वो कल तक जो है वो मुज़ाकरात का टाइम दिया हुआ है हुकूमत को और मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं बैक डोर, लेकिन ना हुकूमत मानने को तैयार है ना पीटीआई मानने को तैयार है कि मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। क्या पीटीआई जो है वो अपना एहतजाज मौखर करेगी या ख़त्म करेगी या इस एहतजाज को जो है वो जश्न में तब्दील करेगी, ये देखना होगा। क्योंकि अली मीन गंडापुर की जो है वो अली मीन गंडापुर ने जो है वो एपेक्स कमेटी में भी इजलास में शिरकत की और वहाँ पे जो है वो कल जब ख्वाजा आसिफ जो है वो हामिद मीर के शो में थे, उनसे पूछा गया कि अली मीन गंडापुर ने जो है वो इमरान खान के बारे में उस इजलास में कोई बात की, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने यही कहा कि गंडापुर ने जो है वो हमें एहतजाज और जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाती और मेरा लीडर बेगुनाह कैद है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है, लेकिन फिर भी वो 1.5 साल से जो है वो जेल में है। तो ख्वाजा आसिफ का ये कहना था। अली मीन गंडापुर जो हैं वो क्या पैगामात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से जो है वो इमरान खान को भेज रहे हैं और इमरान खान के पैगामात जो हैं वो हुकूमत को भेज रहे हैं, ये क्योंकि कल भी मुलाकात हुई थी और आज भी मुलाकात हुई थी, तो हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद ही ये मुलाकात, आज की जो मुलाकात है वो हुई है। क्योंकि आज की मुलाकात जो है वो शेड्यूल नहीं थी। अचानक जो है वो अली मीन गंडापुर आज दोबारा जो है वो अडयाला जेल पहुँचे और तकरीबन गंडापुर की जो मुलाकात है वो जारी थी कि उसी दौरान ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में बरी कर दिया गया है, उसके बाद जो है अली मीन गंडापुर की जो है वो मुलाकात ख़त्म हुई और साथ ही वो रवाना हो गए। कल भी उन्होंने कोई मीडिया टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी जेल से बाहर आने के बाद, और आज भी सेम यही सिचुएशन थी। गंडापुर जो है वो मुलाकात करने के बाद फ़ौरन रवाना हो गए। अलीमा खान उनकी बहन को पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इमरान खान की जो है वो ज़मानत हो गई है, क्योंकि उनका ये कहना था कि ज़मानत दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ घंटों बाद 3 से 4 केसेस और बना के जो हैं वो उस ज़मानत का फिर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि और केसेस ये बना देते हैं हुकूमत। साथ ही साथ जो 24 नवंबर करीब आ रहा है, पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन भी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट ही नहीं हुआ बल्कि तेज़ भी हो गया है। रावलपिंडी से जो है वो पीटीआई के जो है वो कारकुनान को उठाया गया। साथ ही साथ जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में जो है वो कंटेनर भी पहुँचा दिए गए हैं। रेंजर्स भी तैनात कर दी गई है और साथ ही साथ एफसी के एहलकार भी मंगवा लिए गए हैं, क्योंकि आज बुध हो गई है, कल जुमेरात जुम्मा और हफ्ता 3 दिन रह गए हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो हुकूमत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी।
اور ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں شامل ہوگا اس کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دی جائیں گے، ان کی سمت بلاک کر دی جائیں گے، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اور تو محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ ہے وہ نہ ہو سکے، لیکن جہاں کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں نے، وہیں پہ جو ہے وہ حکومت بھی ایکشن میں آ رہی ہے، حکومت بھی جو اپنے حفاظتی اقدامات ہے وہ کر رہی ہے، ساتھ ساتھ کیونکہ پنجاب میں دوسرے شہروں میں بھی پنجاب پولیس کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا اور پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کارکنان کو اٹھایا گیا۔ زرتاج گل آج کمپین پہ تھی، ان کا گھیراؤ پولیس نے کیا، لیکن جو وہاں پہ کارکنان تھے انہوں نے بحفاظت جو ہے وہ زرتاج گل کو وہاں سے نکالا اور زرتاج گل وہاں سے نکل گئی بچ کے۔ لیکن کیا یہ احتجاج جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا رہی ہے یا وہ ساتھ اپنے دوسری اتحادیوں کو بھی ملا رہی ہے؟ آج محمود خان اچکزئی نے اس احتجاج میں جو ہے وہ شرکت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ان کے اپنے بندے کم پڑ گئے ہیں جو وہ اتحادیوں کو بھی ساتھ ملانا چاہ رہی ہے؟ یہ دیکھنا، یہ جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ نہ تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گنڈا پور اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، نہ جو مسٹر گوہر صرف جو ہے نام کے چیئرمین ہے، اصل جو ہیں وہ پیغامات اور جو آگے کے احکامات ہیں وہ بشرا بی بھی جاری کر رہی ہیں، کیونکہ کل بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیغامات جو ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان کے پیغامات جو ہیں وہ آگے پہنچا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مذاکرات سے جو ہیں وہ معاملات طے پا جائیں گے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو ساری باتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی نہیں سنی جاتی۔ اب ساری باتیں اگر حکومت مذاکرات کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کی نہیں سنے گی، ایک قدم جو ہے وہ حکومت بڑھائے گی، ایک قدم جو ہے وہ پی ٹی آئی بڑھائے گی، ایک بات جو ہے وہ حکومت کی مانی جائے گی، ایک بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مانی جائے گی، لیکن وہ بات ہوگی کیا، کون سی بات مانی جائے گی؟ کیونکہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ساری باتیں نہیں مانی جاتی، اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ حکومت کی ہوتی ہیں، کچھ اپوزیشن کی ہوتی ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ جس طرح جیل میں ڈالنا ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، اسی طرح اس کو نکالنا بھی سیاسی عمل ہوتا ہے۔ تو کیا عمران خان جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، لیکن کب تک آ رہے ہیں یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، کیونکہ جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات سے معاملات طے پا جائیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ عمران خان خود بھی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات حل ہو جائیں اور یہ جو ہے احتجاج جو ہے وہ نہ ہی ہو، تو کیونکہ حکومت کا بھی اس میں فائدہ ہے، اور کیونکہ احتجاج ہوگا وہی پولیس اور جو کارکنان عوام نے سامنے ہوں گے، کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اٹھا لیا جائے گا، پولیس والے زخمی ہوں گے، آنسو گیس چلے گی، تو اس لیے جو ہے مذاکرات سے معاملات طے پا جائیں وہی بیسٹ ہے۔ لیکن اس ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد کے حدود میں جو ہے وہ سیکیورٹی الرٹ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو سچویشن تھی، صورتحال تھی، مطلب مذاکرات بھی جاری ہیں اور احتجاج بھی اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ کیا مذاکرات اور احتجاج دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں؟ دونوں آپشنز ایک ساتھ زیر غور ہیں، تو یہ چیزیں ہیں تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔